Makati feels like the Google building. Oh. Canary Wharf. Ganahan ko coffee by day, beer by night. I like. 24 hours. Nanamisa. Asa man ni? Big Easy. Charet. With Sunday. Bibihira. Ginahulat na mo si Ate Risa. Diri sa Canary Wharf. Nice. Puro bank. Oh, diba? Nice. So, yun. Namisa. Big Easy. Ala, picture. Charet. Picture. Nice. See? Back to the future. Back to the future. Nice. Mura siya ganang back in the future. Crossrail pass. Sige na masalida. Pag-picture ba to? Star Trek. Something Actually, spaceship. I miss you vlog. Actually, spaceship. Actually, nag-ulan sa gawas. Tapos diri kay murag wala lang. Sumad to miss sa Big Easy to meet Ate Risa. Dugay-dugay po daw lang kita Ate Risa, no? Nag-date me pag 2 weeks ago. Sa Pelican State, nag-lobster. Wow! King crab. Ngayon, lagi siya kung sa secret. Ito ko, sige ako ito, sige. Nice. Love Stop Hamor. Open City Families. Nice. Dapat kan green thumb ka, no? Para manubo po yung mga tanom nimo. Na matiman yun nimo sila ba? Diyan po, green thumb. Gabi. Isang succulent nga once a week ra ikuanan. Lagi? Mapatay pa dyan na. Ano? Amak parang. Map. Nice. Ay, ka nice. Oh, pao ba na daw? Nadi meaning. Ha? Unsa daw siya? Sus, kung magbot-bot lang day ko ani no, tapos ingnon ako kuha na siya meaning ani art. Gusto na ko kunyari na ako balay puhon, no? Nainga ni gamay. No? Nang pag kape ka. oh nya mag lang ka. No? Nice. Ya, bantay na nato way kuan may bitin. Mamamatay jud na yan. Tapos nga to fruit trees, rat. Ay, apple sa namunga sa mua. Sa inyo, bahol? Di sa mga ikot ba? Aw? Ay, apple. Silingan? Oh, yan ni anak. Anya? Moto Wala siya na hospital injured. sila ang Hospital sa duha? pangus alam ba na oh. Iyang kuan si Jan na fracture ang inlo. Fracture taon yang bana. 2017. Diba? Oh, nice na siya. Art. Charet. Nadra ang sa ta pergola. Restaurant. Maka-me time juga dari dapita. Ano ko ba? Talig sa lagi. Open na yung uban. Oh. Open ang uban. Haban kay close. Nice. Big Easy. Going inside. Masunod lang siya? Oh, sexy kayo akong friend, no? On dress. Nice. Tara akong date, charet.
Wala pa si Teresa. Oh. Nice. Dami siya gawa. First ever. So, pwede ka magpili daily special. Unli. Limitless. Wala po siya buffet. Pwede na. Tapos kung gusto ka hit and run, in 15 minutes, ma-serve na dayon. Then, bossy brunch. Dagag. Mapili diri. Ito, kung nakaluag-luag ka, order ka o gaghan. Diba? Niya, nga mong road manager. Advice sa permis yung itinerary. Aftermath. Ang aftermath ni Ate Risa. Agnes Sunday. Naubog na siya. Nakaduha na siya ka-cocktail. Wednesday, Sunday. Canary Wharf. Magay, dati, wala mo nagpalit og house sa countryside or, di ba cheaper man daw ditong balay? Siya, ganahan mo lang ito. City girl. City life. In Canary Wharf. Siya. Another place there. Thank you, Lord Jesus Christ. Band 7 tour guide. Abi mo yung sa una yung isang thunder kay bike. Bangko din. Alam mo? Hi guys! We're here. Canary Wharf with the Band 7 tour guide. Dili tawag na sa basta tour guide. Dapat ba 7? Dapat 7. Parang i-advise. Naga-work na mo. Nag-lakad pa mo. Advice sa career, di ba? Career growth na po, di ba? Career growth. Taga na kayo magkitakel. So, makikitigi na. So, isog namin. Makikitigi namin sa mga rights. Sa mga rights. Alo, nice! Uy! Nice! Naipa-fountain sila. Into the pit. Right month. Nice! Uy! Oh, may statue. Sad. Problema call. Ang videohan ba? Para makita ninyo ako makita. Nice story. Nice story. Electricity ate no? Ito, electricity. So, yun. Sila na isang pa-falls. Pa-falls nila. Nice ang weather. Thank you, Lord. Nice. Staircase, color. Pa-falls, Pa-falls sila. Ha? Photo shoot. 101. Anak? Lupan kayo nito. Canary Wharf by our tour guide, Teresa. Nice. Thank you, Lord Jesus Christ. Afternoon tea, si ma'am. How's your tea? It's eight. For eh. Tagatimplahan mig siya sa Band 7.
Masteral. Masteral, 10 years. Masteral ma'am. level. So, 10 years in how'd kayo sa magtimpla na? Nag-ilis na siya siyang turtleneck. Ito na pa siya So, namin sa naka-adjust. tasan? Sipping room. Sipping room with the afternoon tea nila. So, nangapir ako kay wala akong kakape ganina. Ba't mag-cocktail pa ba siya? Tumar man siguro siya. Tumar. Cute na tumar. Napa daw third venue, guro. Hello? Beautiful. Beauty ka, uma? Oo, long day ko. Long day. Magluto pa ko niyag meal prep friend. Hey, triple long day pa, ma'am. Ako kay duha ka long day, isa ka training. Yeah. O isa ka night. So 4 straight ko. Taban, Japan. Ako, probang kita good. So nice. Nice ang venue. Cutie. Cutie pies. So, yun. Cabot Place. Raining season. Nice. Cabot ka. Or garbanzos mga Filipino. No? Ano na yung rice guys? Canary Wharf. Uy, rice guys. Rice guys. Kahit na ako, darang si Jimmy kay para